समस्त को आम चैनल क्रिएटिव फ्रेंड स्वागत। तो आज निश्चित भाव में न्यूज अपडेट आप बाहर पहुँचवा लेट हो न्यूज अपडेट रही आपंकर 1694 तो बहुत लेट हो क्षमा प्रार्थना करूँ। हाँ जेहेतु मोर किसी कम रही लेट है किंतु हाँ मो पैसन जेहेतु आप बाहर पहुँचवा ही मो कम जिते लेट हो पछके। तो प्रथम अपडेट आरंभ करवा जिला नियुक्त हे 893 कनिष्ठ शिक्षक ये रही कटक जिलार जिला परिषद मानक स्वतंत्र बैठक अनुष्ठित हो अप्रुवाल आप जानते। स्वतंत्र जिला परिषद बैठक में बारिपदा मयूरभंज 827 कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति पाइबे गतकाली तार अपडेट मुझे एवं बारिपदारे जो चूड़ांत अनुमोदन प्रकाश पाई सारी 18/9/2024 तारीख आपणकर जिला परिषद मयूरभंज पक्षर जो कलेक्टर आपणकर रही चेयरपर्सन। तो आप देखिए आपणकर रही आप कटक एवं निश्चित भाव में आम एपाई कहे 200 पिला 2 शिक्षक पाठपढ़ा विरोध कर अभिभावक मैंने रास्ता रोक कर यदि इन्फोसिस थाना माने यदि भुवनेश्वर छाती उपर आम देखा पाइबा तार सारा राज्य रे अवस्था कौन थी से शिक्षक नियुक्ति निहाती आवश्यक। तो यार समाधान आशु समाधान निश्चित भाव में हो पार कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति सरलापर। नेक्स्ट आप देखा निशामुक्त शिक्षानुष्ठान यूजीसी निर्देश ओस्ता पक्षर अन्वेषण परीक्षा नवेम्बर 24 अनुष्ठित कराने चिठी कराई नवेम्बर 24 ओस्ता मेघा अन्वेषण परीक्षा और समस्या तिगिरिया ओडिशा आदर्श विद्यालय हाथी उपरद पंचर पाचेर ना शिक्षक पद भी खाली पड़ी शिक्षक मान रहूना शिक्षक पद पूरण होनी वर्तमान जो ओवीएस शिक्षक नियुक्ति चली आपको नियुक्ति मेयर स्लॉट मिल पारनी से आपंकर बर्तमान मार्क रिलीज है सबकि रेडी अच्छी आपंकर साम्स नामलेखा प्रक्रिया को नहीं असंतोष बढ़ुची अधा है पाठपढ़ा सरुणी नामलेखा स्नातकोत्तर 71,000 और स्नातकोत्तर 10,000 पदवी फांका पड़ी। पश्चिमबंग में अवहेलित ओडिया शिक्षा शिक्षा वर्षर 9 मास पर मिलूँ ओडिया पाठ्यपुस्तक तो पिलाटी कर कौन से पाठ्यपुस्तक नहीं कि जालियाती कर धरा पड़े नकली शिक्षक गतकाली मुझे अपडेट देती ओडगाँ नयागढ़ अंचल चित्र डीओ निर्देश में थाना मामला रुजु कराई गिरफ भर फेरार अच्छा। नेक्स्ट आप देखिए स्कूल बारंबार चोरी रास्ता अवरोध कर छात्र छात्री आपंकर हिंदोल शिक्षा जिला आपंकर रासोल सर्कल नाउरिकिया प्राथमिक विद्यालय बारंबार चोरी होची। तो कथा हो पुलिस जब ठीक भाव में घटना तदंत करता तो उपयुक्त लोक को आपंकर दोषी आपंकर जी अच्छी दंड दिंता ताल हो पारता। ये पुलिस चोर साजिब ये स्कूल कौन घर भी चोरी हे और पेंशन मिलना शुणी चलीगला प्रधान शिक्षक जीवन जाजपुर जिलार बरी ब्लॉक अंतर्गत ये प्रधान शिक्षक छात्री जंत्रणा अनुभव कर हस्पिटाल भर्ती कराइला हृदघात जीवन जाइए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट होती प्रति अग्निवीर को मिल चाकरी तो निश्चित भाव में गुड न्यूज और ता सहित मेडिकल कॉलेज रे 1000 पदवी बर्तमान सुधा खाली पड़ी और पूरण कर डीओंकर मुंडरे झुला खंडा टाइप न जानिले चाकरी विदा डीओ माने डाटा एंट्री ऑपरेटर ओडिया परीक्षा करिया को बीएमसी चिठी और मिनिट को 60 ओडिया शब्द बाध्यतामूलक कराई सहित प्रशांत बिहार हाईस्कल 130 छात्र छात्री 3 शिक्षक स्कूल ताला पकाई छात्र छात्री रास्ता रोक कर सहित बे अधिक पिला आत्मरक्षा कौशल और हाईस्कल जो शिक्षक नियुक्ति आपंकर आसबार अच्छी जो आम आलोचना करते जहाँ भैकेन्सी अच्छी पूरण करने कथा आलोचना करते 30 तारीख सुधा ही रिक्वेशन फाइल लास्ट डेट और एपाई निश्चित भाव में पिलाने स्ट्राइक को ओह्लाउछंती एवं सेप्टेम्बर 30 रिक्वेशन शेष डेट सुधा वर्तमान सुधा कौन सूचना नियुक्तिर यथाशीघ्र रिक्वेशन फाइल करने और नियुक्ति विज्ञापन आम सेप्टेम्बर 25 तारीख दिन लोअर पीएमसी धारणा देवा जाऊँ। तो ये बहुत जनक नंबर अच्छी यदि आपंकर किसी रिक्वायरमेंट अच्छी आप जोगाजोग करेंगे यही जो मैंने आपन को निश्चित भाव में हेल्प करेंगे और आपन को डायरेक्शन देवे आपमती आपंकर जाए पहुँच पारे और केमती सपोर्ट करेंगे। ये रही आपंकर हाईस्कल आशायी शिक्षक संघ जो कि 22 तारीख आपंकर लोअर पीएमसी स्ट्राइक आपंकर होता विगत 2 वर्ष धरी आसी ना आप हाईस्कल नियुक्ति ये संघर सदस्य एकजुट होते आपंकर पदवी पूरण निमंते आपंकर प्रस्तुत देते किंतु हाँ आरंभ करा कहते
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆରମ୍ଭ ଯେହେତୁ ହେଇନି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୋଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେନା ମେଜର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଘଟଣା ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ଭାରତ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାମଲାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆଶା କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହୋଇଛି। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଦସ୍ତଖତକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। 23 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ସମୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। 1000 ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଗଜପତି DSSଙ୍କୁ। ଏବଂ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ PWD ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସ୍କଲାରସିପ୍, ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହ NEP 2020 ତ ତାର ଇନୋଭେସନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି 15 ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, 60,000 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ 10,000 ଆୱାର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ, ଯେଉଁଟାକି JEE NEET ଆଣ୍ଡ SSC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 19/9ର ଚିଠି ରହିଛି। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଫର୍ ଦ ରେଗୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା OAVSର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 100 ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କନସିଡର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ୱାଜ୍ ସେଟେଲ୍ଡ ବାଇ ଓପନିଂ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ 4/9/2024। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଏଠି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର PET କନ୍ଧମାଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ବାଲୁଗାଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ସେଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହ OTETର ଆନ୍ସର କି ଆଜି ଆସିଛି ଏବଂ OTETର ଆନ୍ସର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟେ କଥା BSc ଜାଣିଶୁଣି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଦିଏ, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ BSc ମାଲେମାଲ ହେବ। ତ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କୌଣସି ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇନଥିବେ ଆପଣ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲର ଫଟୋ ଦେବେ, କୌଣସି ବୁକ୍ର ଫଟୋ ଦେବେ, ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରପର୍ BScର ବୁକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସିଟି ବୁକ୍ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର B.Ed ବୁକ୍ ଏସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଏଟାକୁ କନସିଡର କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କେବଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ପଇସା ନଷ୍ଟ କରିବେ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ସପୋଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କନସିଡରେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜର ବୁକ୍ ସେଇଥିର ରେଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଗୁଗୁଲର ରେଫରେନ୍ସ କନସିଡରେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, AIର ରେଫରେନ୍ସ କନସିଡରେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ 1-2 ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରପର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମାର୍କ ପାଇବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ BSc ବିଗତ ଦିନେ ବି ଶୁଣିନି, ଏ ଦିନେ ଶୁଣିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଁ ଶୁଣିପାରେ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି BSc ଲଢ଼ିବେ ଯଦି ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କরি କମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏବଂ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।